منتدى وحماه، عشت في الأوطان للعلا عنوان، ملء كل جنان ذكرى كل لسان، بالروح بالجسد هب فتاك لب نداك، في هممي والقدم هواك ترى نور ونار، لإخوتي هيا للعلا سعيا، نرشد الدنيا أنه لا نحيا بشعار الله الوطن الملك. عباد الله، رواد الحكايات وعشاق الروايات، ما تسمعوا غير اخبار الخير، قالوا في الاخبار والمنشورات والتلفزيون والتليفونات باللي جمعية لقاءات للتربية والثقافات غادية تنظم مهرجان حكايات، دورة افتراضية يا حضرات. اشهد افتراضية؟ هذا مكتوب لنا مع كورونا، ما عرفنا واش خرجت من الارض ولا من السماء. كيقولوا باللي هذا العام المهرجان غادي يكون افتراضي، وغادي يتنظم في ديال الاجراءات الوقائيه والتعليمات الاحترازيه. ياك سمعتي بالحجر الصحي؟ هي ما كاينه فراجه وصافي. وكاينه بنادم، والله يعطيني وجهك، كاينه الفراجه ولكن عن بعد، وغادي يشاركوا فيها الناس من جميع البلادات من الشرق حتى للغرب، وغادي يتابعونا مشاهدين مباشره في المنصات الالكترونيه وجميع البورطابلات. وإلا كنتي بصح سيدي مولاي بين لي حنيت يديك ودخل ووريني علاش قاد. ها المحرك قدامك وركب على عودك وبين لي فراجتك، يلا ورينا. لا حول ولا قوة الا بالله. انا سيدي بغيت نشارك وبغيت الناس يتفرجوا فيا، اش ندير؟ غادي يا سيدي تسجل حجايتك في فيديو وتصيفطوا لإدارة المهرجان اليوم قبل غدا. بسم الله. ايوا جي معايا تسمع وتشوف اش كتقول رئيسة المهرجان لاله نجيمة طيطاي. يسعدني أن أشارك في هذه الدورة 17 لمهرجان مغرب التراث بشقيه الفرجوي والعلمي. وأود هنا أن أنوه بهذه المناسبة بالدور الرائد والفعال الذي أصبح يلعبه هذا المهرجان وبقيمته المضافة في مجال البحث والاشتغال على التراث. أود أيضا أن أنوه بالدور التنظيمي الذي تقوم به اللجنة التنظيمية لهذا المهرجان، وعلى رأسها الأستاذة نجيمة الطيطاي. الأستاذة نجيمة التي شخصيا لا يمكنني أن أفصلها عن التراث بشكل عام وعن الحكاية بشكل خاص، فقد اشتغلت عليه كدارسة وباحثة وحكواتية. وما تنظيم هذا المهرجان والوصول إلى الدورة 17 إلا تعبير عن هذا الشغف والاهتمام الجاد والجيد بمجال التراث بتوثيقه والمحافظة عليه من أجل الحفاظ عليه بالخصوص. أبت رغم الظروف التي يعرفها العالم والمغرب
حاليا وهي ظروف جائحة كورونا إلا أن تنظم هذا المهرجان وهذه الدورة بشكل رائد فريد خلاق فيه كثير من التجديد. فهنيئا لك أستاذة نجمة الطيطاي وكل النجاح والتوفيق للمهرجان. كان طار في كل مكان، كان طاق وطرت الورق وميمكنش نمشيو على الوراق، كانت الدجاجة تقاقي وتقول ديك زيدني في الصدق. كان هذا واحد الراجل كبير وعنده 3 ديال الدراري حتىهم كبار. واحد النهار هذا الراجل حس براسو عيان، جمع ولادو قال لهم سمعوا ليا مزيان، انا كنحس بساعتي قربات، وإلا مشيت ما عندي ما نورثكم من غير هذا الدار اللي حنا ساكنين فيها، ولهذا قررت ان هاد الدار ما غنقسمهاش بيناتكم، غادي نعطيها لواحد فيكم، وبراسو هاد الواحد خصو يستاهلها، ما غنعطيهالوش غير هكاك، اللي بغى هاد الدار خصو يستحقها. وعلى داكشي علاش غادي نخوي هاد البيت اللي انا فيه، واللي عمرو ليا فيكم بشي حاجه خصو يعمر ما تبقى فيه حتى بلاصه خاويه. اللي عمرو ليا بشي حاجه غادي نعطيه الدار. ايوا خدت ليه الولد الاول الكبير، بطبيعه الحال غيبدا بالولد الكبير، مشى داك الولد للسوق وشرى التبن عمر الخناجي ديال التبن وجابهم للدار. لقى با خوالو البيت، دخل بدا كيخوي داك الخناجي، يخوي خنشه مورا خنشه عمر داك البيت بالتبن. نتوما كتعرفوا التبن خفيف، مني كان كيخوي طار وعمرات البيت. وهذا داز واحد الوقت التبن هبط بان البيت ما عمرش حتى النص. ليه جات النوبة الولد الثاني، هدا مشى للغابة جمع الطيور وقال لهم انا حاجتي بكم. قالوا له امر، قال لهم بغيت الريش ديالكم، عطوني الريش. ايوا بقاو كيريشو يريشو وهو كيعمر في الخناجي، يعمر ورا الدار. قبا خوالو البيت، دخل بدا كيخوي الخناجي، يخوي وحده مورا وحده عمر البيت بالريش، عمر. وانتم كتعرفوا الريش خفيف. تصبح الوقت هبط الريش، هبط البيت ما عمرش حتى الربع. جات من الولد الثالث، حدا مشى حتى بلاصه، خدت ليه الصباح جاي دخل طبخ والو البيت، جبد واحد الخميشه صغيره حلها، جبد منها شميعه، شعل الشمعه والبيت يعمر بالنور. هذه حكايتي حكيتها بالضم
للراس اللي كيفطم. Covid-19, colle-nous la paix. La paix qui incarne le prix Nobel, le prix Mo Ibrahim. Écoute-moi, tu me traites de fou. La folie est une hardiesse déraisonnable. La naïveté a un côté esthétique. Elle est chez l'enfant la grâce des facultés nocives. Toute maladie vient de Dieu. Toute puissance vient de Dieu. Est-ce à dire qu'il soit défendu d'appeler le médecin? Tant que tu vis, ma bouche va te vilipender à travers ses pendées. Ma parole ne change pas l'ordre établi, mais ma parole change les hommes qui établissent l'ordre. Celui qui s'oppose à l'inévitable transpire sous la pluie. Pour t'éviter, il faut respecter les consignes. Signe de vie, je signe. Covid-19, c'est tourner la page de 2019 et respecter la conduite à tenir en 2020. 20 se termine par T. T est la 20e lettre. La vie est une question de logique. Covid-19, écoute-moi, tu es bête, colle-nous la paix. Tu es versatile, tu es polyvalente, tu as plusieurs facettes. Tu es une maladie politique, économique, sociale, culturelle, pandémique, épidémique, chimique, physique, géographique, géométrique. À cause de toi, nous sommes dans l'angoisse, dans le stress. L'angoisse est une disposition fondamentale qui nous place face au néant. Désormais, à cause de toi, j'ai un visage émacié, un regard incolore, un sourire sans luminosité, un désespoir rigide et solitaire, une attente quotidienne de la mort. J'ai une figure en bois, un masque opaque, immobile, figé dans une expression maussade. Merde, tu es bête. Colle-nous la paix. La paix qui incarne le prix Nobel, le prix Mo Ibrahim. La paix est le but suprême de toute existence. C'est dans la paix qu'on peut chercher l'explication de l'univers. Un homme a de la valeur lorsqu'il est conforme à l'esprit de son peuple. La paix favorise la réconciliation, la cohabitation, la collaboration, l'entraide, la liberté, le développement, la vertu. La vertu nous rend prudents, attentifs, avisés, intègres, heureux, plausibles, vaillants. La réconciliation est une vocation. Je parle à travers la parole. Tu es bête. Dieu va te frapper parce que Dieu nous aime. Nous sommes des hommes. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous sommes est l'aboutissement d'un travail séculaire. L'homme est libre et il se croit prisonnier. Prisonnier d'une jouelle étroite. Une jouelle appelée destin, fatalité, patrie, religion. Le plus grand secret pour le bonheur, c'est d'être bien avec soi-même. Le vrai bonheur est une contemplation active. Il est dans les idées. Peu de choses nous consolent parce que peu de choses nous affligent. L'âme humaine est capable d'une fin sans assouvissement. C'est l'aspiration de l'esprit créé vers le bien incréé. Le plus grand explorateur sur cette terre ne fait pas d'aussi long voyage que celui qui descend au fond de son cœur et se penche sur les abîmes où la face de Dieu s'est mise parmi les étoiles. Propos, conseils, enseignements, rien ne change le tempérament d'un homme. Ce qui manque à l'humanité, c'est la force de s'imposer à elle-même et la poursuite constante de cet idéal. L'intérêt et la crainte sont les principes de la société. Pardonner dans cette société est une action plus noble et plus rare que celle de se venger. En disant 2 fois pardon, on ne pardonne pas 2 fois, mais on rend le pardon plus solide. Le secret du bonheur, c'est d'être bien avec soi-même. Le vrai bonheur est une contemplation active. Il est dans les idées. Être dans la paix, c'est être spontané, c'est se plonger dans l'élémentaire, c'est rester proche des souches de la vie, c'est oser ce que d'autres n'ont pas eu le courage d'entreprendre, c'est se plonger et secouer les chaînes d'une civilisation périmée. Le saumon a la chair rose parce qu'il se nourrit de crevettes. Quand les requins se battent entre eux, les écrevisses ont le dos brisé. Quand les cuisiniers se battent, le rôti brûle. Ce qui n'est pas utile à l'essaim n'est pas utile à l'abeille. Le criquet tient dans le creux de la main, mais on l'entend dans toute la prairie. Même quand l'oiseau marche, on sent qu'il a des ailes. Quand on parle de Covid-19, on sait qu'elle est bête. La viande de Nyukete.
Autrefois, dans les villages de Sélénké, il y avait un grand chasseur qui s'appelait Nyukété. Il était fort et généreux, car tous les jours, cet homme partait à la chasse et ne retournait sans avoir abattu un lion ou un éléphant ou même une biche. Et il venait partager dans la grande place du village toute la viande aux habitants, qui les remerciaient, les félicitait et les bénissait fortement. Il ne demandait rien au retour. Nyukété était célibataire. Quand le chant de sa générosité ressassait dans les bouches, le roi l'appelle un jour pour le récompenser. Chasseur Nyukété, je suis informé du bienfait que tu fais à mes sujets et j'aimerais te récompenser. Mais tu sais bien que le village manque de viande aujourd'hui. Alors, j'attends que tu reviennes de ta chasse et je t'offrirai ma plus belle fille en mariage. Nyukété était très content de cette nouvelle. Avoir la plus belle fille du roi en mariage est une gloire. En plus, en tant que chasseur, il n'a jamais manqué de viande dans la forêt un jour. Et glorifié de cette bravoure, cela ne devrait pas être grande chose. Le roi n'a demandé que ce qu'il y a dans son habitude. Peut-être a-t-il voulu seulement m'honorer après ma chatte, inutile. Le chasseur s'équipa de son arme et entra dans la forêt. Après de longues promenades, il s'assit sous un arbre pour s'honorer un moment. Puis se releva pour y découvrir la forêt encore. Aucun gibier. Incroyable, se dit-il. Enfin, il se fatigua. Mais impossible de renoncer à sa future femme et à son honneur. Le chasseur se mit à crier « Ouh, ouh » pour provoquer les animaux. Il brûla la forêt. Rien. Assoiffé, il part auprès d'un fleuve pour s'abreuver. Là, il rencontre un caïman. Et subitement, il tendit son fusil. Mais l'animal ne courut pas. Et il lui parla. « Ô chasseur, détends ton arme. » Le chasseur, dans son étonnement, se calma. Et l'animal continue. « Tu parais fatigué de ta chasse et énervé du manque de gibier. Mais quant à moi, je te conseille de ne pas me tuer, car j'ai servi autant de fois les ancêtres de ton village. Et si tu veux, demain tu me retrouveras dans cette même place et je te donnerai un secret qui te fera le plus grand chasseur de tous les villages voisins. Et ton nom s'éternisera. » Le chasseur contempla un moment la parole de l'animal et se rappela celle du roi, sans oublier son honneur qui se compromettra quand il rentrera les mains vides. Après, il décide enfin de tuer l'animal, car il s'est dit que cet animal ne cherchait qu'à s'échapper. Il le tue et en apporte la viande comme d'habitude. Le roi décide de lui offrir sa fille en mariage le lendemain même. Mais, ce même jour, à la fin de la soirée, une grande catastrophe frappa tout le village. Tous les habitants avaient des ventres gonflés comme de grandes calebasses. Chaque personne, hommes et femmes, paraissait enceinte de quadruplés. On criait partout. C'était certainement la viande de Nyukété. Mais personne ne pensait à sa punition. Chacun se cherchait. Les gens sortaient dans la rue, inquiets, pour crier leur ventre. Personne ne pouvait s'approcher à moins d'un mètre sans se toucher les ventres qui grossissaient pourtant. Alors, le lendemain, personne ne pouvait bouger. Le roi, aussi gonflé chez lui, ne pouvait rien. Tout le village était couché sans sommeil. Une semaine passa. Un jour, un vieux voyageur arrive dans le village à dos d'âne pour boire de l'eau et continuer son chemin. Il fut surpris de voir tout le village dans cet état. Et il demanda ce qui s'était passé. On ne tarda pas à l'informer. Ce vieillard était sage. Et il connaissait ce caïman que le chasseur a tué. Il lui avait même parlé. Il comprit alors ce qu'il fallait pour sauver ce peuple. Il fit boire à tous les habitants du village de l'eau dans laquelle il mit une poudre noire. C'est alors que tous les ventres se dégonflaient comme se dégonflent les grenouilles. Depuis ce jour, le chasseur se mit à l'écoute des animaux. ولما تلحي ضم الطيبة مفتوح باب
جلسة الفنان تراد غنى وضباي سماح لمتنا عليه ادعيت رجال ادعيت رجال سماح لمتنا عليه ادعيت رجال ذاك ادعيت رجال سماح لمتنا عليه ادعيت رجال بالراعي ليه سماح لمتنا عليه ادعيت رجال ادعيت رجال سماح لمتنا عليه ادعيت رجال سماح لمتنا عليه ادعيت رجال ولما الحيطان بالطيبة مفتوح باب لمتنا عليه ادعيت رجال بالبندر والفرقان لطيفنا رحب به سماح لمتنا عليه ادعيت رجال سوداني ذو ترحب سمح الكلام والراي لمتنا عليه ادعيت رجال نقارة تلقى خير شبكة ادعيت رجال سماح لمتنا عليه ادعيت رجال نتلاقى في الدكان يوم نشرب الشاي لمتنا عليه ادعيت رجال في جلسة الفنان تراد غنى وضباي سماح لمتنا عليه ادعيت رجال ادعيت رجال سماح لمتنا عليه ادعيت رجال ذاك ادعيت رجال سماح لمتنا عليه ادعيت رجال بالراعي ليه سماح لمتنا عليه ادعيت رجال بتمنى لك نسوى خطوبة يطول الليل وفي راكوبة أيوة ولاد كده سمحة دروبة سمحة دروبة عاجبني ما طبعا واسلوبة ولاد كده سمحة دروبة ولاد كده سمحة دروبة زي الصباح يوم لاقاني عين الشمس يوم طالعة يا دوبة سمحة دروبة زي الصباح يوم لاقاني عين الشمس يوم طالعة يا دوبة عجب علي الزول سراني المويه الصافيه البارده شروبه ولاد كده سمحه دروبه ايوه ولاد كده سمحه دروبه سمحه دروبه عجبني ما طبعا واسلوبه ولاد كده سمحه دروبه ولاد كده سمحه دروبه حسب ونسب وصول سوداني عزه وهيبه الصقره بروبه ولاد كده سمحه دروبه حسب ونسب وصول سوداني عزه وهيبه الصقره بروبه الجلابية مع العمية من جلد الصيف شوف مركوبة سمحة دروبة أيوة ولاد كده سمحة دروبة ياسر تعال يا أخ تعال. مرحبا البنونة مرحبا الحمد لله مرحبا كيف حالك؟ حالك إن شاء الله طيب. اتفضل الحلاوة بتاعت الافتتاح بتاع الدكان. شكرا يا أخوي حلاوتك دي كلها براك. بعدين تعال هنا أخوي أنت فاتح لك مول موقنتين شنو عامل لك احتفال وهيلا معنا. هاي ما الناس بيحبوك ما تحبون؟ امشي هناك تعدل يا انت بتبيع شطه وشمار وكزبره عليك الطيخ احتفال شنو كلام فاضي شنو فشخره بالفاضي. هاي منورة انت انسان محبط ليس الا بدك تدخل على الحفله ارح ما ترتبش امشي انا اشرف اي حفلتك بيض الفضل. برا الوالدين رد عليهم والبرد حشا اخواتها برا الوالدين رد عليهم والبرد حشا اخواتها يا ناسي هاي لموا عليا سعيد الحظ لولادك ايوه ولاد كده سمحة دروبة سمحة دروبة عاجبني ما طبعا واسلوبة ولاد كده سمحة دروبة ولاد كده سمحة دروبة ولاد كده سمحة دروبة عاجبني في طبعا واسلوبة
الدنيا ما كان، حتى كان الله في كل مكان، حتى كان مغرب الحكايات يجمع الرواة والراويات، يحكي حكايات بكل اللغات كلها عبارة ومعنات. فاتوا العوام وفاتوا السنين حتى جا عام 2020 وجاب معه واحد الجايحة نايحة سلبت الجاية والرايحة، حجرت بنادم ولا عايش في حيرة، فرقت اللمة وتلفت العشيرة. حتى كان اللي كان قرر مغرب الحكايات يواجه الجايحة بقوة اللسان، يستعن بالرقميات باش يقرب المسافات ويعلن عن الجوائز والمسابقات. يلا طلقوا اللسان، سبكوا الكلام، ويلا نعطيو الكلمة للعالم. لقاءات رؤية جديدة للتراث. Bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans l'atelier de la forge. Je me nomme Kabore Pengwende Placide. J'aimerais vous raconter deux histoires. La première histoire parle d'un homme. Un homme qui avait semé du maïs au bord d'un lac. Une fois son maïs mûr, la famine avait commencé. Il le récolta, enleva une partie et mangea. Le reste, il le mit dans une grande peau de bouc. Arrivé chez lui, il réunit toute sa famille et leur dit: il y a un très grand mauvais remède ici. Celui qui touche là meurt. Ne me dites pas que je ne vous ai pas prévenu. Hein. Et l'accrocha au toit de sa case. Quand ses femmes et ses enfants sont sortis, il se cacha et enleva un peu, il mangea. Une de ses femmes dit: remède, je crois que notre mari veut nous tromper. Cela n'est pas un remède, mais sans doute quelque chose à manger. Elle descendit la peau de bouc et y trouva du maïs. Elle enleva un peu et mangea. Le reste, elle en fait du sarpeau pour toute la famille. Quand le mari est rentré, il trouva les débris de savon. Puis la femme lui dit: regardez-le, tu n'as pas honte, en pleine famine, de garder de la nourriture et de le manger tout seul. J'ai descendu la peau de bouc. J'ai trouvé du maïs et j'ai fait du savon, on l'a mangé. Les chiens ont mangé, les poules ont mangé et même les fourmis ont mangé. L'homme eut honte et s'enfuit dans la brousse. Il n'osa plus jamais rentrer dans les habitations et mourit très loin des siens. Mesdames et messieurs, depuis ce jour-là, il est de règle que quand il y a la famine, un chef d'habitation devait chercher de la nourriture pour tous les gens de chez lui. Mesdames et messieurs, maintenant nous allons écouter la deuxième histoire. La deuxième histoire parle d'un hiver. Un hiver où il faisait très froid. Les animaux mouraient de froid. Les porcs-épics se sont rendus compte de la situation. Ils ont décidé de se regrouper pour se protéger du froid. Mais leur piquant les blessait. Malgré la chaleur qu'ils se donnaient mutuellement, ils décident de se séparer. Et ils commençaient à mourir l'un après l'autre, seuls et congelés. Alors, ils décident de revenir en arrière pour vivre malgré les piquants. La morale de mon histoire est d'apprendre à vivre, à aimer, malgré les imperfections des autres. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Kaito, un homme était marié. 50 ans après le mariage, il n'avait pas d'enfant. Et vous savez, dans mon village, 2 mois après le mariage, si vous n'avez pas d'enfant, les gens commencent à parler. Et mon ami, c'est comment? C'est à ton niveau ou bien c'est au niveau de la femme? Et l'homme ne pouvait pas supporter ça. Il a appelé sa femme, hein, une nuit et lui a dit: si demain matin tu n'accouches pas, tu as chaud. Et le lendemain matin, la femme est tombée enceinte. Yachid,
Yarim là. C'est comme ça dans mon histoire. 9 mois plus tard, la femme a donné naissance à un joli garçon qui grandit comme tous les enfants du monde. Un jour, l'enfant avait 7 ans. L'enfant ne savait pas parler. Tout ce que l'enfant savait faire, c'est de regarder, observer les gens et sourire seulement. Et ce jour-là, ce soir-là, le grand-père était en train de raconter des histoires à ses petits garçons, y compris le petit garçon qui était bizarre, qui ne parlait pas. En fait, il s'appelait Singwenda. Une fois que le grand-père a fini de raconter son histoire, Singwenda a applaudi. Et il a dit, Baraka Yaba. Et le lendemain, le grand-père est mort. Bam Yaba Ita, Bam Yaba Puto Puto, Puto Nada Ye, Puto Bine Bamba, Puto Bine Bamba, Arabola Yade, Arabola Yado, Yade Kon Yawande, Eh Manawan, Sanvaye. Maintenant, ceux qui venaient pour présenter leurs condoléances à la famille, le petit garçon, il a regardé un homme, il regarde l'homme, et il dit, Tonton Issouf. Et le lendemain, Tonton Issouf est mort. L'enfant était devenu un danger public. Un jour, un autre jour, le petit garçon a accompagné sa mère dans un champ de gombo. Et pendant que sa mère était en train de travailler dans le champ de gombo, le petit garçon, il jouait juste à côté. À un certain moment, le petit garçon a entendu des pas, des galops de chevaux. Et le petit garçon, il a levé la tête. Il a vu au loin là-bas, effectivement, c'était un homme qui était assis sur le cheval. Et l'homme, c'était le chef du village. Et le chef du village s'arrête net devant l'enfant. Et le chef du village a compris que c'est l'enfant qui était bizarre. Parce que l'enfant commençait à sourire. Et le chef du village dit, hé, femme, dis à ton enfant de ne pas sourire comme ça, parce que c'est interdit d'appeler le prénom d'un chef. Mais l'enfant souriait toujours. Le chef du village a vu que la situation était délicate, compliquée. Le chef du village descend du cheval. Le chef du village fait le tour. Et l'enfant fait le détour. Et entre détour et tour et détour, le petit garçon dit Naba. Et le lendemain, Naba est mort. Garçon sur l'air. Kaito. Nayamsi. Une nuit, l'enfant avait du mal à dormir. Et la mère lui dit, je vais te chanter une berceuse. Silole, silole, veroto tombeka. Silole mbeka. Silole, silole, veroto tombeka. Silole mbeka. Et l'enfant regarde le vide. Et la maman chante toujours. Silole, silole, veroto tombeka. Silole mbeka. L'enfant se retourne subitement, regarde le père et sourit. Et le père dit, oh, c'est pas moi qui ai chanté là. Regarde ta mère et puis tu vas sourire. Ah, moi je n'ai rien dit là. Hein? Et puis l'enfant sourit toujours. Le père a vu que là, il faut négocier avec l'enfant. Et le père négocie avec l'enfant. Mais l'enfant souriait toujours et l'enfant dit, Baba. Ah, panique générale dans la famille. Et là, le père, et il se met à chanter. Yembiga menga mboli mambo silole mbeka. Yembiga menga mboli mambo to silole mbeka. Yempamiye mtata vere silole mbeka. Yempamiye mtata vere silole mbeka. Yembiga menga mboli mambo to silole mbeka. Yembiga menga mboli mambo silole mbeka. Silole mbeka. Silole mbeka. Il était minuit. La température du père monte. Le cœur de la maman bat vite. Et l'enfant souriait toujours. Il était 3 heures du matin. Le père est couché.
et le cœur de la maman. Et ça va encore. Et à 6h du matin, c'est le voisin qui est mort. C'est qui le père de l'enfant? Ya susurde, ya shimengarawa. Yembiga menga mboli mambo to silo lembeka. Yembiga menga mboli mambo silo lembeka. Yembiga menga mboli mambo to silo lembeka. Famille tata vere silo lembeka. Famille tata vere silo lembeka. Bam yaba kuto kuto samba. Bam yaba kuto kuto samba. Kuto nada ye samba. Kuto nada ye samba. Kuto bini bamba. Aramulla yagde ye samba. Aramulla yagde ye samba. Yagde ko yawande samba. Manawan samba ye samba ye. Kaito. المهرجان الدولي مغرب الحكايات إليكم حكاية الرايس حميدو. كان الله في كل مكان، وما يحلى الكلام حتى نصليو جميع على سيدنا النبي العدنان. صليو على النبي، اللهم صلي عليك يا رسول الله. وكان واحد الرايس اسمه حميدو، رايس معروف والناس كامله كتعيط له الكافر حيت قاصح معاهم، وفي الساعات الصياده راه كتسمع غير الغواتات ديالو: شبار البروه، فين المراغه، طلاق الشبكه. في الدار ديالو عايش هاني مهني، غير شنو هو سيدي ربي ما عطيهش العيال. كان دائما المرا ديالو غير كتشوف شي عويل كيعيط يماه ايما كيطيح فيها النص والقلب كيتقطع، وكتبقى تصلي وتدعي لسيدي ربي وتقول له: يا سيدي ربي رزقني بوخا واحد العويل غير وحيد. واحد النهار من النهورا استجاب الله للدعاء ديالها ورزقها بواحد العويل سديد وروبي وزعير كيحمق. وقالت عليه ترجعو رايس كبير ومعروف بحال باباه. كان دائما باباه كيهود نمرصه وهو كيقول له: خصني نمشي معاك. دائما كيقول له: شوف البحر راه الداخل ليلو مفقود والخرج منه مولود. ديك العيل صغير كيبقى غير يشوف فيه، وملي كيدور في حاله كيقول له: وطبل في الماء حتى يقصح. المهم واحد النهار من النهورا كان ديك العويل شويه زاد كبر، تبع باباه وهود نمرصه، تخدع في العنبر. وملي دخلوا البحر يحلقوا في وسط البحر سمعوا التقرقيب. جا الرايس حميدو على عينو، شاف مزيان جبر بحاره كل واحد في موطعو. قال: شني هادشي هذا ما يكون غير شي غريبه ولا شي براني. هز واحد المخطف وهود يشوف شكون. بانلو غير شي غريبه ولا شي براني، زاد شاف مزيان هو يبانلو الخيال وهو يهود عليه بات. واحد دقه جابت له تمام اردا دكا. ملي شافو جبر بنو، ناضو الصياده كيغوتو: والرايس حميدو قتل بنو والعداو. ملي رجع عند مراتو شحال نقول لكم، ما هزات ارض ما رفعت السما، بقات كتغوت: وهي راجلي قتل بني. شحال يتعمل. ومن ديك الساعه يا سيادنا من هذاك النهار وهي مدوزه عليه الدقاقه، ما كتبغيش تسكت من الدار غير في قوالي. واحد النهار قال لها: شوف بلاتي خصنا نتفاهموا على هادشي، راه داكشي كان غير مكتب سيدي ربي. وبلاتي نقول لك واحد القضيه، شوف مشي دق على الديور كاملين، والدار اللي هانيه ما فيها لا صداع لا مشاكل لا والو، جيب لينا عندها واحد بالانكار. مشات ديك المرا مسكينه الدار الاولى الثانيه الثالثه، دارت ديك الحومه كامله والو، رجعت بالراشي
قال لها جيتي؟ قالت له جيت. قال لها امضره. قالت له وانا جيت بلا شي. قال لها شفتي تا واحد ما هاني، راه الحبيب مشى وانا البحر بلاني. شكرا. كان يا ما كان، حتى كان الله في كل مكان، حتى كان مغرب الحكايات يجمع الرواة والراويات، يحكي وحكايات بكل اللغات، كلها عبارة ومعنات. فاتوا العوام وفاتوا السنين حتى جا عام 2020 وجاب معه واحد الجايحة نايحة سلبت الجاية والرايحة، حجرت بنادم ولا عايش في حيرة، فرقت اللمة وتلفت العشيرة. حتى كان اللي كان قرر مغرب الحكايات يواجه الجايحة بقوة اللسان، يستعن بالرقميات باش يقرب المسافات ويعلن على الجوائز والمسابقات. يلا طلقوا اللسان، سبكوا الكلام، ويلا نعطيو الكلمة للعالم. لقاءات رؤية جديدة للتراث.